Selamat sore guys, nih kita lagi di bengkel Bang Agus di Kemayoran, atau tepatnya di pusat nih dekat masjid Serdang. Nah kalau mau ngelas knalpot kesini aja nih langsung. Nah ini orang-orang lama nih, orang-orang lama yang bikin knalpot apa aja bisa. Nih kita lagi bikin dudukan mesin air-racking buat besok naikin atau ngetes motor racing. Nah, boleh di sini, ntar nomor WA nya ntar kita minta, kalau nggak langsung aja datang.